नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। ओम नमः शिवाय। देवदेव महादेव समस्तंकर मंगल करंतु। आमे जानिछे प्रभु शिव शंकर को पूजा करिबा पई बहुत द्रव्यर दरकार हुएनी। सामान्य बेलपत्र रे से संतुष्ट हुअंती। तेबे दुनिया रे एते जिनिस थाउ थाउ बेलपत्र तांकर काहींकी एते प्रिय। पुणी ए बेलगछ जन्म हैला केमिति? आसंतु सेही रहस्यमय कहानी सुनिबा। कहानीटी सुनिबा पूर्वरु आपण मानकु गोटिए अनुरोध, आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करि दियंतु आउ वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु। तेबे चलंतु कहानीटी सुनिबा। दिने वैकुंठरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी बसी कथबार्ता हेउथांती। माता लक्ष्मी पचारिले, प्रभु मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि, आज्ञा देले पचारंती। विष्णु हसी देई कहिले, गोटिए काहींकी 100टी प्रश्न तुमे पचारि पार। तमे तो मो अर्धांगिनी, से अधिकार तुमर अछि। तापरे माता लक्ष्मी पचारिले, प्रभु तुमर सबुठु प्रिय किए? एहार उत्तर देई मो मनर संदेह दूर करंतु। विष्णु उत्तर देले, तुमे कौन जानिन प्रिय? मो भक्त हेउछंती मोर सबुठु प्रिय। आउ सबु प्रिय भक्त भितरे श्रेष्ठ हेउछंती महायोगी शिव। शिवंकु जिए पूजा करे से मध्य मोर प्रिय। शिव पूजा न करी जेते तप कले लाभ नाही। आउ जेउ लोक शिव पूजा न करी भोजन करे से नारायण द्रोही हुए। ए कथा सुनी मन दुखरे माता लक्ष्मी कहिले, प्रभु मु ताहेले हतभागिनी। आजि जाए मु थरटिए शिव पूजा करिनी। विष्णु कहिले, देवी तुमे मन दुख करना, कारण मु आउ शिव आमे भिन्न नुहे। जिए हरि से हर, तेणु मते पूजा करी तमे शिव पूजार फल पाउछ। किंतु लक्ष्मी कहिले, आपणक ठारु शिवंक महिमा सुनिला परे मोर तांकु पूजा करिबाकु आग्रह जन्मिछि। किपरि पूजा करिबि कुहंतु। विष्णु हसी देई कहिले, जदि आग्रह करुछ तेबे पद्म फूलरे तांकु पूजा कर, से निश्चय प्रसन्न हेबे। स्वामींक उपदेश सुनी माता लक्ष्मी शिव पूजा करिबाकु प्रस्तुत हेले। दिने प्रभातरु से स्नान सारी सरोवररु 108टी पद्मफूल तोली आनिले एवं सेही फूल देई शिवलिंगरे मंत्र जपी अर्पण कले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेउ दिन शेष पूजा से दिन भी माँ लक्ष्मी निजे जाई पोखरीरु 108टी पद्मफूल तोली आनिले। थरे ओम नमः शिवाय उच्चारण करुथांती एवं गोटिए पद्मफूल अर्पण करुथांती। एमिति गोटिए परे गोटिए पद्मफूल से शिवंकु अर्पण करी चली थांती। आउ 2 थर मंत्र उच्चारण करिबाकु बाकी अछि। माँ लक्ष्मी देखिले पद्मफूल सरी जाइछि। फूल काई थरे नुहे 3 थर गणिछंती। 2टी फूल गला कुआडे, किए नेला? माँ लक्ष्मी चिंतारे पड़ीगले। 108 पद्मफूल न चढ़ेइले पूजा अपूर्ण रहिजिब। एबे कौन करिबे? से प्रकृतरे आउ केही नुहंती। निजे शिवशंकर देवी लक्ष्मी को परीक्षा करिबा पई एपरी करिछंती। माँ लक्ष्मी किंतु जानंतिनी से कथा। माँ लक्ष्मी किंतु से कथा जानंतिनी। तांकर गोटिए चिंता, से पूजा संपूर्ण करिबे किपरि? किछि बुद्धि दिसुनी। निजे जदि आउ फूल आनिबा पई पूजारु उठी जिबे ताहेले पूजा विधि रे विघ्न घटिब। पाखरे भी आउ केही नाहांती जाहाकु कही से फूल मगेई पारिबे। कौन करिबे? माँ लक्ष्मी चिंतारे थांती। हठात मने पड़ीगला स्वामींक कथा। अनेक थर स्वामी तांकु कहिछंती, तुम शरीर हेउछि एक सरोवर, आउ सेही सरोवरर पद्म हेउछि तुमर स्तन जुगल। ए कथा मने पड़ी जिबारु
ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ କାଟି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼େଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ନିଜର ସ୍ତନ କାଟିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ମାତା ମହାଭାଗ୍ୟ ଆମର, ତୁମ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଇବୁ। ଯେଉଁ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ରହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଏହା ତ ମହାଭାଗ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ଶିବଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରୁଛି, ତମେ ମସ୍ତକ ପୂଜା କରିବ। ଏହା କଲେ ଶିବ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଦେବୀ ନିଜର ବାମ ସ୍ତନ କାଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଡାହାଣ ସ୍ତନ କାଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଶୁତୋଷ ଶିବ। କି ଦିବ୍ୟ ସେ ରୂପ! ରୂପାର ପର୍ବତ ପରି ଧବଳ ଶରୀର, ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି, ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ଝରି ଆସୁଛି, ସାରା ଶରୀରରେ ଭସ୍ମ ଲେପନ ହେଇଛି, ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀପତି, ଯେଉଁ ପାଦକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯୋଗୀଜନମାନେ ଯାହାକୁ ନିତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ପାଦକୁ ଯେ ମୋର ଦିନ ବିତୁ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ତୃପ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। 56 କୋଟି ଜୀବନର ତୁମେ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମାତା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ପୂଜୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର କେବେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା କଲ, ତାହାରି ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ବେଲଗଛ। ତାର ତ୍ରିଶାଖା ପତ୍ରରେ ଯିଏ ମୋର ପୂଜା କରିବ, ତାର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ସୁନାର ଫୁଲ କି ସୁନାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ବେଲପତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତା ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଶିବ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ଦେବୀ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବ, ସିଏ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବକ୍ଷ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଶିବ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତନପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟେ ବେଲଗଛ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କଲା। ଗଛ ସାରା କଅଁଳ ବେଲପତ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।